دونك زميلي السيد المدير العام للوكاله الوطنيه للسلامه المعلوماتيه، اليوم معناها حبينا نعرض عليكم معناها الكمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم هو مركز للاستجابه للطوارئ المعلوماتيه في مجال الصحه. On le lance officiellement parce qu'aujourd'hui on a travaillé depuis septembre, on a créé un comité mixte, centre informatique du ministère de la Santé avec l'Agence nationale de la sécurité informatique. Et تعرفوا اليوم معناها التحديات المخاطر في مجال في كل المجالات وخاصة في المجال الصحي. نحب نعطي زميلي سينوفل هكا اون اونتربريز ما حضرناش، ولكن باش يعطينا فكره على التحديات على المخاطر على المستوى الوطني الدولي وممكن في مجال الصحه. تفضل سيدي. بارك الله فيك سيدي بكم. في اخر الوقت بعد بقات اللي فرق المركز نتصور الشعبي دفعه نوعيه في الخدمات اللي قدموها، اما هذا كل شيء يصير كان يكونش ثم جانب السلام، ما نجموش نحمل الكلور، نجموا نعملوا التطبيقات اللي نحكوا عليها اذا كان ما فماش جانب السلامه ولا على الاقل مينيموم دو سيكوريتي ما نجموش نطبقوا. دونك برشا ناس حسيت انه السيكوريتي عباره على او انتي فيروس منها او فايرول منها، هذيك 10 سنين 15 سنه التالي. اليوم السيكوريتي سي ان بروسيس، ما عادش دي زوتي باقي كونديسيون نيسيسير لازم دي زوتي صحيح، مي لازم براتيكمون لازم تكون الهيكله، لازم ثم على مستوى قطاع الصحه هذا مشروعنا انه لازم يكون ثم هيكله داخل المركز انه تلتهب جانب السلامه بصفه عامه. هذاك علاش تعملت الكمبيوتر ايمرجنسي ريسبونس تيم ولا باللغه العربيه نسميوها هل هي للاستجابه في مجال مركز الاستجابه للطوارئ المعلوماتيه. هو معناتها فيها الكمبيوتر ايمرجنسي وفيها ريسبونس. دونك على شان ناسيونال معنا كان سي موجودين من على مستوى 17 سنه، دونك نحاولوا كما السيت تاع سونتي، السيت في القطاع البنكي، ثم بليزور سيت، والمنظومه تاع السيت هذوما ثم اكثر من 400 في العالم. هذه الحاجه اللي نجم ناكد عليها انه تجم توجدوا في الانترنت وتفيريفي انه راهو الانفورميشن سيت سبيسيالمون سونتي، معناتها براتيكمون هذه خاطر عندنا خاصيه تبع كل بلاد عندها خاصيتها، ولكن في تونس وفي الدور اللي يخدم فيه المركز الاعلاميه للصحه يكون دوره خارق العاده وتنزلوه خدمه السد. هذا النقطه اللي نحب نقول انه ثم استراتيجيه وطنيه للامن السيبراني، استراتيجيه ناسيونال السيبر سيكوريتي اللي تصحت في اكتوبر 2019. محمد ناصر اخر حاجه صححها على 23 اكتوبر سيتي استراتيجيه الامن الوطني اللي تخلي هي استراتيجيه على مده 2000 على 2020 2025 على 6 سنين، وهذاك اللي خلى الديريفي نتاعها انه على مستوى وزاره الصحه فما استراتيجيه قطاعيه للامن السيبراني، من بين النقاط نتاعها هو المركز هذا والعديد من الانشطه اللي معنا. ماشي باش نطول ياسر الكلمه للسفايز. Donc le CERT Santé, c'est une équipe d'experts en cybersécurité capable de prendre en charge la prévention et la réponse à des incidents touchant les systèmes d'information et les infrastructures critiques des structures sanitaires publiques et privées. Comme plusieurs types de services, des services réactifs, des services proactifs et la gestion de la qualité de la sécurité. Outre les CERT gouvernementaux, qui maintenant c'est le CERT, c'est le CERT national. Il y a aussi des CERT dédiés aux différents secteurs d'activité, selon l'importance, financier, énergétique, santé. Donc l'objectif, c'est de renforcer la capacité du secteur de santé tunisien pour répondre aux cybermenaces, aux vulnérabilités, aux incidents à travers une plateforme
permettant la supervision et l'administration de la sécurité du système d'information des différents établissements de santé grâce à des outils de collecte et de corrélation d'événements. Au FAMA, il y a des objectifs spécifiques, donc fournir un soutien préventif, assurer la disponibilité, assurer une réponse efficace et rapide, fournir une assistance technique, fournir des outils techniques et des procédures d'investigation. Aujourd'hui, les missions, certes, de Kawoum et les brochures et les réseaux, c'est de conduire une activité de veille, de faciliter le partage de données relatives aux incidents, menaces et bonnes pratiques, agir comme étant un hub de communication pour le secteur et surtout durant les périodes de crise, collaborer avec tous les intervenants, participer dans les efforts de sensibilisation et de formation pour le secteur de la santé, coordonner avec d'autres cercles. Donc le benchmark, donc tout ce qui m'appelle, il y a celui national, défense, finance, social, un cercle privé, et aujourd'hui on lance le cercle santé. Il y a 4 cercles internationaux. حسب عملية البحث اللي عملناها في الانترنت تاع البيبا، l'Angleterre, Norvège et Luxembourg. Donc il يكون le premier en Afrique et le premier dans le monde arabe. Les services, c'est plusieurs. On démarre avec 6 services. Les 6 services, les 4 proactifs, donc je vais passer rapidement. Les BAD, les proactifs et les réactifs de BAD. On a une démarche et on annonce officiellement le lancement. En septembre, on a désigné une équipe mixte, multidisciplinaire, de part et d'autre, 8 personnes et d'autres. عملنا عليها 7 méthodologies, 5 phases العدة اللي بعدها وعملنا un planning. اليوم معناها on lance le cercle bon avec un léger décalage لأنه انتظرنا حتى تيسر المركز معناها انتداب مهندسين. Et donc aujourd'hui nous avons l'équipe et nous avons notre partenaire et l'agence. On est en phase de transfert de compétences et de développement des compétences. Le cercle il est opérationnel à travers le cercle. Donc, si on se demande, vous pouvez accéder à travers le site web, certes. .rns, réseau national santé.tn, تلقاو السيت ويب هذاك فيه un ensemble d'informations qu'on est en train d'enrichir. فيه la manière dont vous pouvez déclarer un incident. فيه la manière dont vous pouvez soumettre une question relative à la sécurité en santé. Nous sommes en train d'enrichir ce site à travers les 2 liens اللي هما يأتيك إلى نفس الموقع الويب وعندنا الهيلث سيرت LNS.tn l'adresse bien évidemment dédiée pour l'équipe اللي تنجموا تقبلوا عليها تعرفون عليها plutôt les questions et les incidents. نرجع للسلايد اللي قبل. On envisage avec l'agence de programmer un cyber santé. On envisage aussi d'intégrer ce CERT au réseau FIRST. Attendez, je mets comme sinon في العتيمة فكرة عليهم. المجال السلامة والجهار والمجال de confiance, de trust. لك علاش par exemple تجي دي زاتاك نعملوا نقولوا اتاك سيبرنيتيك كيما الكورونا اتاك ما عندهاش حدود. دونك وقتها انا تجيني دي زاتاك جايه par exemple من البرازيل. جايتني من المانيا اكسيتيرا ما عنديش ان فيزابي اللي يفهمني باش نقول له راه فما اتاك ريزو ولا سيبر اتاك دو تيب كذا كذا
دونك في العالم تم تنظيمها هو مركز عالمي اسمه الفيرست فوروم انترناسيونال هذا اللي يجمع كما قلت لكم قرابه 400 انسات متعارفين بعضهم ركنوا لشان انترناسيونال في بعضهم وتكون فما ركاز تاع بيزنسي جاي من بلاد اخرى دونك يتسمى كيفاش نقولوا فما دي بروتوكول ديشونج بروتوكول دو تريتمون دونك لوبجيكتيف نتاعنا انه السيت تاع سونتي يكون ان شاء الله شاب سيت تونسي يدخل في المنظومه هذه. بور انفورماسيون انه في الافريق اليوم هي بريتو الافريق اضعف واحده في العالم مي على الاقل بالنسبه نجم ناكد لكم انه تدخلوا الفيرست دوت اورg او الفيرست.org تشوفوا انه في الخريطه شبه خريطه العالم انه في الافريق ناقصه شويه الميكانيزم تاع السيت مازالت ما تنظمتش دافونتاج مي تونس عندها تنين مشرف ثالث قدرة ربي يكون السيت تاع السونتي اللي منه نجم ندخل بيه حتى بالنسبه للافريق ولنا ثم ديزوبورتونيتي وهي السيرفيس كامل سيرفيس سونتي اي سيكوريتي بالمنظومات اللي موجودين بالطبيعه عند المركز. نحب ناكد راهو السيكوريتي ماهيش خدمه تاع الانفورماتيسيان وماهيش خدمه على خاطر قد ما باش تخدم اذا كان اليوتيليزاتور الباس نتاعو عارفه في الاكران ولا يعطيه اكس ولا يكري بعد كل شويه يوقع ديزورباسيون ديدونتيتي ولا ثم بروبليم دونك ثم حس ثم ثقافه اللي نحاولوا نخدموا في الناس كلهم بعضنا وهذا يهمنا التوانسه الكل قبل ما نكونوا نخدموا في قطاع الصحه. Shukran. Donc, si vous avez des questions, c'est tout est clair, donc on peut passer à la troisième. Voilà le site, donc je vous donne de manière en temps réel, de manière accessible. Sinon, on fait le barakallah fik, merci beaucoup. Encore sur le directeur général du Centre national pédagogique, de formation pédagogique des cadres de santé, et ma collègue Madame Nuzha Moussa, qui est la directrice générale de l'unité centrale de la formation des cadres. Donc, je cède la parole à Madame Bouhem Hnia, qui est le chef de projet et qui a piloté ce projet. تعرفوا انتم قلنا احنا اللي راهو مركز الاعلاميه مسدي خدمات تكوين. واحنا معناها في اطار تطوير الخدمات ادرجنا هذا النمط الجديد. وجو سيد لا بارول ا مدام بويام باش ما هكاك نعطيها اليزي. دونك مرحبا بكم. باش نحكي اليوم على البروجي e-learning santé. دونك هذا بروجي الحقيقه خذا برشا وقت، صافي دي ساني نخدموا فيه. دونك اليوم باش نحكيو عليه il a vu le jour. Donc je vais présenter en premier lieu le e-learning. باش نبدا une définition تاع l'Union européenne اللي هي le e-learning c'est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services ainsi que les échanges et la collaboration à distance. Donc quand il y a le e-learning, c'est un nouveau mode de formation. C'est un autre mode de formation. On parle lorsque il y a e-learning, il y a la flexibilité, c'est-à-dire أنا نجم نقرأ من أي بقعة à n'importe quel moment. Donc أنا نجم نعمل ma formation. أنا si vous voulez, je contrôle mon chemin d'apprentissage. Il y a une diversité de contenus dans ce mode de formation. Vous avez un tuteur qui vous accompagne dans votre formation. Un tuteur il communique avec vous soit de façon asynchrone ou asynchrone, c'est-à-dire il y a un qui m'a en temps réel via les chats, ou il communique avec vous via les emails, voilà les forums. Les participants sur une plateforme, sur un cours, ils ont un travail en groupe, ils communiquent entre eux via les forums.
Alors, le cours en ligne, ماهوش un cours توا فما برشا des cours en ligne, فما برشا si vous voulez des formations en ligne. Généralement, vous avez que du texte, généralement. Donc, le cours en ligne ماهوش texte تاعها، وينجم يكون فيه des animations، ينجم يكون فيه vidéo، وينجم يكون زادا فيه des moyens d'évaluation du parcours de formation, qui m'a les tests, qui m'a les quiz, qui m'a les exercices. Alors, il y a plusieurs modes de formation e-learning. Il y a le blended learning, c'est la formation à distance avec une formation présentielle. Il y a les classes virtuelles. Il y a ce qu'on appelle l'auto-formation, c'est-à-dire il y a du bon bout sans être accompagné. Enfin, les mots qui sont les Massive Open Online Course. Alors, allez, je e-learning au centre et au secteur de la santé. Alors, à le centre, on faisait de la formation. Notre formation, elle est essentiellement présentielle. Donc, on faisait la formation sur les applications développées par le centre au profit du personnel de la santé. Alors, ces formations sont soit effectuées dans nos locaux, soit ils sont sur les sites. Dans les établissements où je de l'installation, bien sûr, on va former le personnel de terrain sur les applications de terrain. Alors, les formations, en amont, pendant l'installation, en aval. Alors, le constat durant ces années de pratique, c'est que le personnel, la majorité de terrain, voilà, à 80%, ils sont des personnes qui viennent des sites géographiquement proches du centre. Donc, généralement, Grand Tunis, quelques sites crabes. Donc, l'Orly ménage-mouche qui se déplace, on a faute de budget, d'hébergement ou de transport. Et aussi, comme un autre, si vous voulez, qui limite notre apport en formation, c'est les ressources. On a des ressources humaines et logistiques qui sont assez limitées. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à enrichir, voilà, à ajouter un autre mode de formation, il y a la formation en ligne, voilà le e-learning. Pour garantir une équité en formation entre établissements de santé, pour une évolution à large échelle des compétences professionnelles du personnel de la santé et du personnel du centre. Au centre, on a des correspondants informatiques qui sont, si vous voulez, qui travaillent dans les hôpitaux à l'échelle nationale, qui sont répartis de façon dans des régions locales. Donc, si on voulait former notre personnel, bien sûr, on a un déplacement, etc. Donc, on a pensé à ce mode de formation. Alors, Charmana, on a commencé par une mise en place d'une plateforme e-learning. Au Tawa, on est en train de finaliser 2 cours de formation sur l'application DMI et sur l'application de gestion de laboratoire. On va entamer la création de 2 autres supports, Inch'Allah, sur 2 autres applications. On s'est fait aider par une boîte privée pour la création de ces supports en ligne. Alors, la plateforme est juste pour l'utilisation du centre. Donc, la plateforme est au secteur de la santé, ou elle est ouverte déjà au secteur de la santé. On s'est adressé à l'unité centrale de formation des cadres, le Centre national de formation pédagogique, pour la possibilité d'intégrer leurs cours sur notre plateforme. Vous avez des cours, des supports de formation en ligne. On va leur apporter juste le soutien technique pour installer ces supports-là et aussi pour, si vous voulez, l'utilisation de la plateforme en premier lieu. Donc, venez, je cède la parole à Madame Nusra. Juste, Karina, maintenant, l'apport de ce mode de formation sur l'activité de sa structure. Merci. Donc, Madame Nusra, السلام مرحبا بكم. انا نسخه مديره عام التكوين
l'expérience de la formation en ligne, c'est une nouveauté dans le secteur de la santé. On n'avait pas cette possibilité, cette opportunité que nous offre aujourd'hui le SIS. الفائدة نتاعها باش نعطيكم quelques données introductives باش نفهموا وين الانتريه نتاع الابليكاسيون هذايا. شوفوا la répartition du personnel de la santé. Nous sommes 83 000 agents répartis comme suit. On a 45 000 personnels paramédicaux موزع على الجمهورية كاملة. On a 7 000 في corps médical, sanitaire universitaire, des pharmaciens et dentistes aux alentours de 1500, on a des résidents, des internes, on a un corps administratif, corps technique et des 8 000 ouvriers. Toute cette population va pouvoir tirer profit de cette plateforme que le SIMS nous met à notre disposition. Donc, هذا هي الكومبوزونت الاولى. علاش لازمني نمشي للفورماسيون اون لين؟ على خاطر on est nombreux et on est dans une dispersion géographique avec l'obligation de travailler 24 sur 24. Donc je ne suis pas autorisée à s'absenter longtemps à la poste de travail interne, mais en parallèle je suis appelée à apporter tous les perfectionnements possibles durant la carrière. تعرفوا احنا في الكارير ندخلوا à l'âge de 20 ans, 25 ans, 28 ans et jusqu'à l'âge de 62 ans. ما نجمش تلقاو استثني في نيفو نتاعنا فما دي نوفوتي فما دي ديفي جدد في المينيستير de la santé وفي الانفيرونمون نتاعنا. Donc on doit suivre ces modifications. هذه composante الاولى. Les structures de formation اللي موجودين actuellement موجودين au niveau central. موجودين des structures de formation académique وموجودين des structures de formation في niveau de renforcement des capacités. Au niveau central, c'est l'unité centrale de la formation des cadres qui supervise cette fonction au niveau du ministère. Au niveau des structures de formation académique, comme vous le savez très bien, nous disposons de 4 facultés de médecine, une faculté de pharmacie, une faculté de médecine dentaire, 4 écoles de sciences et techniques de la santé et 5 instituts de formation d'infirmiers. Donc 17 مؤسسة في التكوين الجامعي فقط للسلك الطبي وادي الطبي وشبه الطبي. 17 مؤسسة universitaire. اليوم لو حلينا لهم la possibilité de la formation en ligne, vous réalisez combien de personnes vont profiter de cette plateforme et de ce service. On a des structures de formation privées, bien sûr, médecine, pharmacie, médecine dentaire, mais la formation des techniciens, des infirmiers, nous avons aussi par hasard 9 structures universitaires, mais inversées, 5 écoles et 4 instituts. En tout, 18 écoles pour la formation des paramédicaux. On a des structures, le troisième type de structure de formation, les plateformes, les structures de perfectionnement, de renforcement des capacités. وهذا اللي نطلبوا منهم مش الاكاديميك قبل الدخول للخدمه، هذو الناس au cours de la carrière professionnelle هما qui apportent de l'aide. Nous avons l'institut de formation continue des personnels de la santé publique et monastir. On a le centre national de formation pédagogique des cadres de la santé et l'institut national de santé مع دكتور هاجر الصغير. Un constat général. 83,000 عام شكون يكونهم؟ اللي هما دخلوا سيء وكملوا الفاز اكاديميك. شكون يتبع الفورماسيون نتاعهم؟ شكون يقرر الكاب بين ليتا اكتويل دي كونيسونس نتاعهم سكيلز اللي عندهم وشنو هو مطلوب منهم للميتين. 2700 étudiants في les structures de formation académique نتاع santé publique فقط. 2500 structures sanitaires بين les EPS, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux de circonscription, les CSP, les instituts spécialisés, les groupements. Au ministère de la Santé, nous organisons 50 concours par an. Dans les concours de promotion, il y a des milliers de candidats. Et chaque candidat doit fournir des attestations de formation. Les filles, ou les fawar, ou les tatawi, ou les filles jimardou, les mêmes attestations. Les inactifs des chances quand il accède à ces concours de promotion. Il doit avoir les mêmes chances. Donc, d'où l'intérêt aussi de cette plateforme. Nous organisons entre 3 000 et 5 000 sessions de formation par an et ce coûteux. بالنسبة لنا هذا كي تاخذ برامج تكوين اللي مفرقة على ميزانية الدولة وإلا على الميزانيات اللي من تمويل أجنبي تشوف الحجم الكبير تاع الفلوس اللي قاعدين نصرفوا فيها وعلى ذلك cette plateforme c'est un outil de bonne gouvernance de la formation. Donc c'est une nécessité absolue d'introduire la formation en ligne, une plateforme e-learning, d'abord pour unifier le parcours de formation des différentes structures.
كما قلنا اليوم اللي يقرا في الجامعة واللي يقرا في تونس ils n'ont pas la même chance, ce n'est pas le même formateur, ce n'est pas la même disponibilité. Il y a des personnes qui ont pu avoir une formation de formateur, qui sont bien rodées. Il y a Monsieur X qui accepte de se déplacer à 1000 km une formation, une population cible avec des textes de rémunération qui sont pas intéressants. Donc vous voyez déjà l'unité. Le contenu et le support pédagogique. اليوم نقرروا تصرف الموارد البشريه في كل بلاصه في جمهوريه مصر. شنو هما لي زاكي اللي مطلوبين بعد كل كور؟ شنو هو الكونتوني نتاع كل سيبور بيداغوجيك؟ ما عندنا حتى فيزيبيليتي، اجتهادات شخصيه على مستوى بعض المؤسسات. ما عندناش كيف اون سيرتيفيكاسيون دو سي فورماسيون. وقت نحلوا زملائنا اللي هما اعضاء في لجان المناظرات يلقى دي زاتيستاسيون 50 80 70 قريب وزنهم بالقرطاس بالكيلو. nombre d'attestations, nombre de jours de formation. Mais هل أن الفورماسيون هذيك كانت مفيدة؟ حققنا المطلوب في الكومبيتونس اللي لازمين الميتي هذاك؟ est-ce qu'elle répond vraiment à nos besoins؟ est-ce que toutes les formations اليوم اللي قاعدين يصيروا اليوم ce jour-là في les thèmes كلهم سيرتيفيون كل نجم ناخذوا في الكونتوني وفي الاوتبوت نتاعهم؟ لا. C'est la plateforme qui va nous fournir ça, puisque c'est le même formateur, c'est le même cours. Il est certifié, il est validé par des instances scientifiques. Il va être délivré de la même façon à tout le public cible. Introduire les principes de la bonne gouvernance. حكينا على الفلوس، على المصروف، على التنقلات، اللي عنده إمكانيات ياخذ فورماسيون في أوتيل، والأوتيل يفرق من 5 étoiles الفندق، وفما اللي ما عندوش يعمل اون انترا وما يلقاش باش يخلص دبوست الماء. هل الشانس هذوما دو لا فورماسيون هل كونتكست انا نقرا في كونديسيون اغريابل افيك ان فورماتور سيرتيفي اغريي ان اكسبير، والا ما عنديش لي مويان جو مو بيرمي باش نخبر ولا ندور اتيستاسيون، هذا ما يساعدناش. سي با لا غوفرنونس. علاش نحبوا لا فورماسيون على البلاتفورم هذه كي فا نو غارونتير سيت كاليتي efficacité. وقت نستعمل les moyens اللي موجودين اليوم في les 500 000 formations, on va pouvoir faire la signalisation d'une centaine de cours peut-être. Efficience, bien sûr, au moins de cours, on va toucher un public plus intéressant. Et il y a une petite salle, 20 personnes, on va avoir des cours en ligne, des centaines. Et la participation, quand je définis les besoins en formation, j'ai travaillé من base وقت نحدد les thèmes في مخطط سنوي ونبعثوا يتأشر في رئاسة الحكومة باش يكون تحضر بطريقة participative. ثالثا, répondre aux nouvelles exigences du service public de santé sans avoir besoin ni de se déplacer, ni de s'absenter, ni de dépenser de l'argent. اليوم مستحقين نعملوا فورماسيون ساعات instantanément la formation تخرج العشية في وزارة الصحة لازمها تبلغ في أي باراميديكال في الحدود في الغيبة. À travers cette plateforme, je peux introduire des cours سريعين نحلهم نبلغهم. Reconnaître et valoriser la spécificité des professionnels de la santé à travers un système mixte de formation en ligne et une formation présentielle. احنا des praticiens. Les professionnels de la santé c'est des praticiens. ما نحكيش على الجيستيونير، اما الانجينير والتكنيسيان والميدسان والانفيرمير كلهم لا فورماسيون تاعهم ماهيش تجي تكهو. على ذاك قلنا رانا مستحقين سيناليزاسيون تحولي دي فيديو، تعطيني دي بوسيبيليتي دي تشات، دي سيونس دو فورم. ونجم ندخل في ان سيستم ميكس اللي فيه نعمل الالترنانس بين دي ستاج براتيك مي فالوريزي في الكور اللي انا نحطه اون لين يكون سيرتيفيون ويكون الباساج للموديول اللي بعد ما يفاليدي افيك ان توتور دو ستاج. Anticiper les nouveaux métiers, définir leur profil de poste et concevoir le parcours de formation adopté. اليوم عندنا 30,000 chômeurs paramédicaux, معاهم 9,000 aides-soignants. البلاد مستحق أنه on revoit ces personnes et la formation de ces personnes. Et مستحقة أني j'interviens par des thèmes de formation اللي مستحقهم غدوة comme métier d'avenir. Donc c'est à travers cette formation certifiant, validée, que je peux avoir la certitude que c'est toutes ces personnes qui يقولوا اليوم راهم على البنك الاحتياطي ما يبقاوش على البنك الاحتياطي ونجم يكونوا ناس قابلين للاكسبورتاسيون. Je peux répondre à des normes internationales. Introduire un système d'évaluation de la fonction de formation des professionnels de santé. قلنا احنا المشكل اليوم on ne dispose pas d'un système d'évaluation على شنو ما قاعد يصير sur la pratique. فما ناس قاعده تقرر تعطي في الشهاده في الاخر وما دراك كان ورقه الشهاده والنومبر دو جور. ما عنديش لا possibilité d'évaluer maximum d'évaluation تاعنا quantitative. نظمت 50 دوره استفادوا منها 2000 مواطن حضروا على الفeuille de présence ونجموا ما حضروش وقت les attestations. Ça c'est quantitatif. C'est loin, très loin de l'évaluation de notre fonction comme formation. Apporter des mesures de régulation, des programmes de formation au moment opportun. Effectivement, lorsqu'on se rend compte qu'il a les programmes à travers cette plateforme, il y a un fameux suivi.
فما كيكون موديل كي بوست بروبليم ما هماش سيميلي بالكدا وقتها نجمو ندخلو عن طريق لي ميزور داجوستمون عن طريق لا بلاتفورم هذه. دونك هذا شنو حبيت نقول لكم، هذه المقاييس اللي دخلنا اليوم نو سون دون لا نيسيسيتي ابسولو سيرتين فاليدي كل الطرق باش ندخلوا في النظام تاع الايكيتي ونخليو الناس قادرين على انهم يشاركوا على تيريتوار تونسيا الكل في الفورماسيون بنفس الطريقه بنفس القيم بنفس الافاق نتاع التطور المهني بنفس الحظوظ في التشغيليه بالنسبه للناس اللي هما لازالوا ما يكونوش في وضع انتداب. نشكركم برشا، نشدوا برشا ان نيميريزي لا فورماسيون سي بلو فاسيل سي بلو افيكاس اي سي بلو افيكاس. ميرسي. شكرا بالصحة والعافية. Je cède la parole au docteur Rida Kena, مدير عام المركز الوطني البيداغوجي. إن شاء الله معنا مدير عام بيانتو. تفضل. Merci beaucoup, c'est Face. في البداية نشكر معنا السنتر informatique du ministère de la Santé pour cette organisation et surtout pour cette invitation et surtout pour les différentes applications et les différents programmes qui sont introduits dans ce Health Expo. Merci aussi pour toute votre équipe. En fait, je vais présenter un peu presque un cas pratique. C'est comment on va utiliser la plateforme qui est déjà élaborée par le Centre informatique du ministère de la Santé. Nous avons eu l'occasion de rencontrer l'équipe au Centre national de formation pédagogique. Et par conséquent, donc, je crois que c'est très intéressant d'utiliser cette plateforme e-learning de formation numérique pour nos activités de formation. En fait, le Centre national de formation pédagogique, c'est un centre qui offre une formation, plusieurs types de formations en fait. Les formations diplômantes pour surtout les professeurs de l'enseignement paramédical et les formations continues promotionnelles et le perfectionnement des compétences des cadres de la santé. L'autre chose qui est très importante aussi pour le centre pédagogique, c'est l'élaboration et la diffusion des documents pédagogiques. Et là aussi, la plateforme elle va nous aider certainement à aussi développer, mieux développer nos documentations pédagogiques et surtout utiliser cette plateforme pour la mise de ce document sur cette plateforme et aussi avoir un accès à distance de ces documents. L'autre chose, c'est que aussi le centre développe une documentation audiovisuelle qui peut aussi être mise à la disponibilité de tous les participants aux formations. Donc, concernant les formations diplômantes et les formations continues promotionnelles, il y a le diplôme de professeur de l'enseignement paramédical, le passage au grade d'infirmier à infirmier principal, le passage au grade d'aide-soignant à aide-soignant principal, et Inch'Allah prochainement aussi le passage au grade d'infirmier principal au infirmier major. Donc, ça c'est la formation diplômante et promotionnelle. Quand on dit la formation diplômante, c'est surtout les professeurs de l'enseignement paramédical. C'est une formation en fait présentielle pour un semestre, mais pour le deuxième semestre, c'est une formation pratique sur le site de stage. Donc présentiel, c'est 6 mois de cours théoriques classiques en fait jusqu'à maintenant, mais avec plusieurs moyens pédagogiques. Concernant les infirmiers et aides-soignants, pour la promotion au grade, il y a en fait 3 étapes. Donc la première étape, c'est qu'il y a une préparation à distance des modules sous forme de documents écrits. Actuellement, nous avons tous ces modules sont sous forme de documents écrits et les participants à ces formations doivent avoir accès à ces modules à distance pour un self-training, c'est une auto-formation. Et puis, ils vont passer des examens, ce qu'on appelle des examens des unités de valeur, et ceux qui réussissent un certain nombre de modules, ils vont bien sûr avoir la possibilité de participer à des formations présentielles. Et à la suite de la formation présentielle, ils vont avoir un passage au grade supérieur. Les formations présentielles durent 3 mois pour les aides-soignants, pour le corps aide-soignant, et 4 mois pour les infirmiers principaux.
En fin de compte, il y a une remarque importante, c'est que toutes ces formations présentielles ne se passent pas toutes donc, au Centre national de formation pédagogique. Ces formations présentielles, elles sont organisées dans d'autres sites, et en particulier les écoles de sciences infirmières dont Mme Moussa a parlé. Nous avons actuellement 17 écoles pratiquement qui peuvent héberger donc, ce type de formation pendant 3 à 4 mois. Donc c'est important aussi peut-être de standardiser donc, ces formations et de donner la possibilité donc, d'améliorer, pour améliorer la qualité de ces formations et donner la même formation pour tous les participants dans tous les sites de formation à travers cette plateforme qui pourrait éventuellement être utilisée à distance. Deuxièmement, nous avons aussi des programmes de développement de compétences professionnelles des cadres de la santé. Tous les cadres de la santé ont la possibilité d'être formés donc, au centre pédagogique et ailleurs. Donc le centre organise des sessions de formation ponctuelles pour le développement des compétences professionnelles à l'intention de différents cadres de la santé, mais sous forme de quoi? Généralement sous forme de conférences ou sous forme de séminaires ou d'ateliers de formation. Donc le personnel médical, le paramédical, les cadres administratifs, donc tout le monde peut participer à ces formations avec des programmes ciblés pour chacun des corps de ces personnels. Il y a aussi l'organisation des cycles de formation continue décentralisés, et ce sont des cycles de formation qui durent quelques séances, il y a par exemple actuellement, nous organisons un cycle pour tous les surveillants donc, hospitaliers, surveillants donc, des structures sanitaires de la Tunisie. Nous avons formé presque actuellement 1500 surveillants, et cette formation, elle dure 16 séances, et par conséquent, c'est une formation elle se fait en même temps dans plusieurs sites. Donc, malheureusement, actuellement, cette formation, elle n'est pas tout à fait standardisée. Elle est standardisée sur le plan continu, mais on ne sait pas comment ça se passe pour tout le monde. C'est-à-dire que nous avons besoin peut-être de mieux organiser cette formation en utilisant donc, la plateforme de e-learning pour donner les mêmes cours ou donner aussi donc, la même présentation de la même manière à tout le monde. Prochainement aussi, on va former donc, les professeurs paramédicaux qui sont actuellement en exercice avec donc, des cycles de formation continue, et on espère qu'on puisse utiliser cette plateforme donc, rapidement pour ces formations. En fait, les perspectives, surtout concernant la numérisation de la formation et les étapes, comment on va planifier l'utilisation de ces plateformes. Donc, comme a démontré Mme Brienne, l'importance de ces plateformes concernant donc, la formation continue de façon générale, le Centre national de formation pédagogique compte d'abord créer un site web pour le Centre national de formation pédagogique et inscription en ligne pour ces différentes formations. Et là, c'est avec l'appui du Centre informatique du ministère de la Santé, nous avons discuté, et Inch'Allah, prochainement, on aura donc un site web qui va héberger, bien sûr, donc, différents types de formations de centre. Deuxièmement, on doit numériser les cours existants, parce que je disais tout à l'heure que les cours sont sous forme de documents, des manuscrits et des documents écrits. Donc, on va essayer de numériser les cours et les modules existants, et la mise de cours et des modules PDF existants et aussi des vidéos sur la plateforme actuelle du centre informatique. La troisième étape, c'est qu'on va développer développement de la formation en ligne, ou le e-learning, pour les formations présentielles et pour autres formations, comme les cycles de formation dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour cela, il faut qu'il y ait une conception de nouveaux cours en ligne, et il y a, dans ce cas-là, nous avons besoin d'une expertise dans ce domaine pour développer le cours en ligne, que c'est pas, le centre ne peut pas le faire tout seul, et nous avons discuté aussi de l'importance de ça avec la participation des experts et avec aussi en utilisant l'expertise du centre informatique du ministère. Et la quatrième étape, c'est organiser la mise de cours en ligne sur la plateforme, donc on va mettre en ligne donc, ces cours. Et la cinquième étape, c'est l'organisation des vidéoconférences en utilisant par exemple le Moodle et autres techniques qui peuvent nous aider donc aussi à organiser des visioconférences ou des vidéoconférences. Et ça, bien sûr, c'est un rêve pour le moment pour le centre, mais on va essayer de faire donc, beaucoup d'efforts pour mettre tout ça, Inch'Allah, très prochainement en application. En fait, voilà peut-être le dernier mot, c'est que puisqu'il y a déjà
ce qu'on appelle l'université virtuelle de Tunis, pourquoi ne pas avoir une université virtuelle pour la santé, pour le ministère de la Santé, qui va rassembler tout ça, qui va englober tout ça et qui va nous donner donc la possibilité de mieux coordonner donc toutes nos activités, soit de formation, soit de développement de compétences, et par conséquent, ça serait une opportunité où j'ai beaucoup confiance au centre informatique, pour qu'on puisse collaborer de manière très dynamique, très active. Et merci. شكرا. احنا بدينا حكينا اللبنه الاولى للمدرسه الافتراضيه للصحه. بون اذا كان فما دي كيستيون احنا لا بلاتفورم الي اوبيراسيونيل. خليني جو سيزي اوسي لوبورتونيتي باش نحيي نوتر اكسبير en la matière سي كابيل. مرحبا بك. دونك اليوم عندنا معناها مختصين في المحتوى الرقمي. المنصات معناها ما تشتغل كان افيك معناها دي كونتوني نيميريك. هذاك علاش احنا المركز الاعلاميه اليوم معناها عندنا في البايب معناها 4 محتويات ان شاء الله هما جوز في الانتهاء معناها من التطوير نتاعهم، واخترنا ميادين معناها دي دومين بريوريتير. Donc, aujourd'hui, on est en train de finaliser la conception et le développement de 2 contenus. Le dossier médical informatisé, ou santé lab, c'est les 5 spécialités. Ce sont les applications du plateau technique, dossier médical et plateau technique. Les 2 autres, on va les lancer en 2020. Comme la gestion des médicaments, la gestion, la maintenance hospitalière et biomédicale. الأهمية نتاع الجاهزية نتاع ليزيكيبمون لور كل ما يعود على المواطن بالفائدة. دونك هذوما لي دومين بريوريتير ان شاء الله من هنا لاخر العام يكونوا عندنا 4 كونتوني نوميريك، وان شاء الله بوركوا با يكون عندنا زاد ان موك. دونك معناها اليوم معناها احنا لا فيزيون الي لا، لا استراتيجي معناها اون اي اون تران معناها دو لا كونكريتيزي. سو مود معناها ديفيان اون رياليتي. هذاك علاش احنا هانو باش نحطوا الضغط على ارواحنا، احنا شاركنا معنا معناها يلزمنا نشاركوا معناها الهياكل المعنيه بالتكوين، التكوين الاساسي والتكوين المستمر. ومعناها كان سبقونا هما هو يبكي شيف دو بروجي دبر راسك، معناها اللي باش يحضر دبر راسك. معناها اوجوردي لا بلاتفورم معناها هو البيوت بالنسبه لنا احنا هي لا بلاتفورم. Il y a eu beaucoup d'expériences de création de plateformes d'e-learning où ils prennent le jour مثلا عامين ومن بعد ما نكملش le projet. Donc احنا la plateforme هذيك علاش ما حابينهاش une plateforme juste pour répondre aux besoins de formation du centre، mais قلنا البلاتفورم هذه elle va s'ouvrir sur le secteur باش تقعد ديما حية. مش معناتها وقت اللي le secteur الكل les structures de formation الكل il adhère à cette plateforme où ils enrichissent avec des cours et des supports en ligne. البرودوتوب تقعد ديما معناتها elle est active وديما elle est exploitée. هذاك علاش مش مشكلة يسبقونا وخيالنا وانا احنا نسبقوا ماهيش هذيك الاشكالية. احنا نحبوا لا بلاتفورم هذه تقعد ديما تخدم ديما حياة وديما elle rend un service aux professionnels de la santé. Juste un petit mot aussi concernant cette plateforme va nous permettre aussi de faciliter la coopération internationale. Pour les centres de formation pédagogique, nous avons eu la possibilité, nous avons eu des demandes, par exemple, de quelques pays pour avoir des formations à distance avec eux, soit surtout des pays africains comme la Mauritanie, comme le Soudan. Il y a aussi la possibilité de collaborer avec des pays européens
Et nous avons visité même quelques pays, et là, ils nous disent qu'on pourrait éventuellement collaborer ensemble et avoir donc des formations à distance pour nos publics cibles, soit Huma, soit Erna. Par conséquent, je crois que cette plateforme, elle serait aussi une très bonne occasion pour développer ce type de coopération internationale. Peut-être un petit mot sur les conditions de réussite d'un tel projet. Vous, en tant qu'expert tunisien, et vous avez du métier, vous avez un micro. Ali, un micro. Bien que je ne suis pas du domaine de santé, je suis plutôt du domaine économique. Pour la coopération internationale, je peux vous affirmer, monsieur, que je suis aussi vice-président de la Chambre de commerce tuniso-canadienne. Et depuis déjà presque 8 mois, une année, nous avons une demande avec assistance de la part d'une plateforme similaire à Montréal qui cherche à établir un partenariat avec notre Afrique. Déjà, un premier volet. Et oui, c'est vrai, beaucoup de plateformes ont vu le jour, Madame Moyenne. On est dans le domaine depuis 1980. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, c'est juste pour exposer certaines choses. Nous sommes dans le domaine depuis 1997. Donc, la formation assistée par ordinateur. Pratiquement tous nos ministères et toutes nos grandes sociétés publiques ont démarré des plateformes e-learning. On peut nommer la SNCFT, on peut nommer Tunisair, on peut nommer même aussi le CEPEC, c'était pas des chefs d'office de Tosi Mahdan à l'époque. Et c'est vrai que Madame Moyenne, malheureusement, ça dure 1, 2, 3 années, on va dire qu'il y a un petit relâche, inexplicable. Les conditions de réussite, depuis une année pratiquement, l'équipe Sims, que je salue, sincèrement, ils ont dépassé les limites de ce qu'on peut attendre de leur part. Je pense que les conditions de réussite pour cette plateforme-là sont déjà là. La motivation du personnel. Un certain savoir au niveau des applications, c'est sûr, ولاحظنا فيهم الرغبه في انه زاد الميتريز كما قال مسيو الساعه معناها ils veulent assurer un transfert de connaissances et de compétences باش هما من بعد ils prennent la relève et ils développent leurs propres cours et leur propre scénarisation. Donc les 3 facteurs déjà شفناهم موجودين في Sims. On a déjà eu une première rencontre avec les établissements partenaires à Sims, femme à la volonté de faire certaines choses. Je pense que on élabore un plan d'action, un planning pour faire la première et la deuxième étape. Déjà, vous avez délimité. La première étape, ça serait de numériser les contenus, etc. Je suis vraiment confiant. Je pense que dans une année, quelque part, une année et demie, le centre informatique du ministère de la Santé sera ce qu'on appelle un Learning Service Provider, avec les établissements libres. Et bonne chance à tout le monde, نجموا نكملوا مع بعض. شكرا. بطريقه اوبيراسيونيل على الاخر كنا نقولوا احنا ميتريز نفهم واش معناها لا فورماسيون والبيزوان فورماسيون، مي وقت تدخل في الفولي تكنيك معناتها لازم اتاحنا الفرصه مع مدام وي ومعناتها كمان باش نفهموا انه واش معناه الكور هذا بعد باش يتحول الكونتوني الكترونيك باش ينفعنا في حاجتين au niveau du ministère et au niveau national. Au niveau du ministère اليوم نسميو لي ميدسان شاف دو سيرفيس هوسبيتالي، نسميوه مدير جهوي، نسميوه مدير نتاع سنتر سبيسياليزي، نحطوا له شطر الكاسكيت نتاعو جيستيون وما عنده حتى كونيسانس في الجيستيون، ونحملوه المسؤوليه وبعد تلفتوا للمحاسبه والاخطاء. نجيو لانفيرس نحطوا ان ادمينستراتيف يخرج من بيرو ويتكلف باداره مستشفى والا باداره مؤسسه، واحنا ما عطيناهش حتى البريالابل نتاع البوست هذاك. سيت بوسيبيليتي دو فورماسيون اللي هي مش بالفلوس، اللي هي ايكيتابل، اللي هي فيها une certaine qualité في الكونتوني. غدوه نقول لك انا يولي عندي ريزرفوار. الشخص هذا pour être un directeur d'un établissement hospitalier doit accomplir les crédits هذوما. اللي باش يشد شيف دو سيرفيس هوسبيتالي لازم ياخذ لي كومبيتونس هذوما، اللي باش يشد سيرفايون لازم ياخذ لي كومبيتونس هذيا. هذا جزء من حوكمة التصرف نتاعنا على مستوى وزارة الصحة. على المستوى الوطني اليوم نسمع اللي في
هيئة الوظيفة العمومية قانون الوظيفة العمومية جديد تقريبا حاضر. نسألوا أنه باش يخرج الاستشارة الوطنية وإلا ما عندنا أول معلومة أنه في حق جديد اسمه لو دوا على فورماسيون يحكي على التكوين كحق، ما عادش نحكيو عليه بوسيبيليتي، وكان عارفك رضا عليك باش تتكون. وقت نقول أنا أن دوا على فورماسيون لازم يكون متهيئ. وقت نحكي على الحق لو الحق لازم توفر له البريالابل نتاعو وتوفر له لا بوسيبيليتي. الحاجة الثانية نسمعوا على التأجير، la rémunération à la performance. Comment on va mesurer cette performance? Si tu me donnes pas les outils، إذا ما تكونيش وما تحضرنيش وتطلبني بالبرفورمانس وقت حضر لي les outils d'aide à la décision وما تكونيش عليهم، ما تفسرليش les composants، ما توفرليش les préalables في l'alimentation، في تنمي فيا لو ريفلكس نتاعي ما نجمش نستفيد منهم. دونك كيلكو بار بور être performant بور ميزوري هاد البورسنتاج اللي باش ندخل فيه في شهرية العون العمومي باش نحطو فاريابل وليي على بيرفورمانس لازم يكون حاضر دي بريالابل، فما دي كومبيتونس لازم نوفرهم باش غدوه نجم نحاسب. دونك نعاود نرجع انه سيت بلاتفورم باش تهزنا بالحق طريق ماهوش ساهل، يوري دي ريزيستانس، يا دي بيرسون كي شيرش توجور لا ميديوكريتي، يا دي بيرسون كي شيرش كو ليفوليسيون سوا بالاقدميه. انا قاعد في كرسي والكونتير نتاع الاقدميه يخدم باش نلقوا هالريزيرف هذه وباش نلقوا هالريزيستانس ا سو شونجمون. مي عندنا برشا فولونتي وعندنا برشا كونفيكسيون اللي احنا سي اون شيرش لا كاليتي اي لا غوفرنانس اون فا تروفي كيلكو بار نوتر شومان اي سولي كي شيرش لا لوميير تروفرا لو شومان ان شاء الله. شكرا. Je crois que ce type de technologie moderne actuellement, elles peuvent surtout en matière de formation, elles peuvent donc nous donner la possibilité de d'abord généraliser donc la formation comme ça a été dit, et aussi donc de standardiser aussi donc des formations, développement de compétences de personnel de la santé. Et par conséquent, je crois que c'est le moment où pour accréditer donc des formations continues, accréditer donc le développement de compétences et donner donc à tout donc le personnel qui passe par des cycles de formation, des cycles de formation continue, des points, qui يدخلوا يعاونوه برشا سواء في البروموسيون دو جراد ولا في الايفولوسيون دو كارير نتاعهم. بارك الله فيكم. انا نحب في الاخير فما اسئله؟ اي تفضل. مجهودات غالية على التعريف نتاع السونتر بركان ان شاء الله. ثاني شيء الراي اللي كور تكنيك مش ماخذ حظه البلاتفورم هذه. مثلا لي زانجينيور تكنيسيان. نجاوبك تسال. نعم. يعني ندخل في لي كادر نتاع السونتر انفورماتيك خاطر عندهم هو الحقيقه لو نكتب فيها امونجا احنا ايش بدينا بزوج محتويات رقميه وقلنا لنا الهدف انه نوسعوا اكبر عدد من المستفيدين من خدمات التكوين المسدد من المركز. يعني كما قالت مدام هويان لاحظنا وانه la population اللي مستفيده من خدمات التكوين ça concerne essentiellement le Grand Tunis et les régions de proximité. البعض من تونس بعض ما ينجموش يجيوا للمركز، ولو احنا حاولنا انه نبدلوا في الطريقه تاعنا نعزوا معناها التكوين وقت اللي يبدا عندنا دي بلان داكسيون دو نوميريزاسيون ولكن غير كافي. Donc ce mode va donner l'opportunité à chacun d'avancer selon son rythme. En mode offline ينجم يشوف ويهبط لانه اللي ما قلتوش قبيلك هو لي زابليكاسيون تاعنا معناها باهيين اما معقدين. هذا لي تيمونياج تاع لو كور ميديكال اي لي زيتيليزاتور. دونك نو سوم اوسي ا ليكوت معناها دي زيتيليزاتور. اهميه التكوين افون بوندون اي ابخي، وهذا معناها سي اون نيسيسيتي بالنسبه لينا احنا لانه سينو ما عملنا حاجه. دونك il faut qu'on maîtrise les applications du système d'information hospitalier. تقول لي انت تكنيك وي احنا اذا كان جينا دوموند اذا كان معناها فهم هي لا بلاتفورم اللي لا بدينا بالهياكل المعنيه في التكوين ولكن منفتحين ونعرف اللي باش يجينا معناها باش يجيونا هياكل معناها ومنظوريكم كما قلت. دونك معناها معناها لي ستركتور توا معناها
سون معناها اون كونيسونس، خاطر هذايا تو بدينا احنا وقت مادام نزهه نتفاوضوا في وزاره الماليه كان تتذكر، وقلت لكم معناها ادرسوا التكوين عن بعد في الميزانيه، حطوا في الميزانيه صحيح. دونك معناها وهي تخزر لي معناها تقول لي معناها وكانه معناها هذا ممكن دواء ولا مش مصدقين اللي هو الموديل الماكروردي. ولكن احنا خدمنا قدام هيام الذي خدمنا معناها عليه هذا لانه يستوجب وقت كما قال زاد سي كمال، يلزم وقت لانه فيه راهو معناها لو مود اي ليرنينغ اصعب، ويلزم نخدموا على ان ايكو سيستيم مدام سعاد entre autres les éléments incitatifs. اش باش يخليني انا معناها ديستونس الا انا ما فما حوافز، هذا يلزمنا احنا كوزاره الصحه نخموا فيه، يلزم يتربط فما معناها دي زيكسبيريونس معناها في تونس صارت في البوسطه ناجحه دونك نبنيو عليهم. واحنا نفسنا توا في التكوين بالنسبه للبيرسونيل نتاعنا باش نعملوا بريزونسيال، ولكن باش نحطوا معناها باش نطلبوا انه يعطيونا دي كومبليمون اي ليرنينغ اللي يحب يواصل يكمل يقرا وحده اسابيتيز يواصل. سي كمال سو كون ا كونفونو il y a une année on est en train de le concrétiser. خاطر il y a une vision, il y a معناها لا فيزيون اللي لا وين نحبوا نمشيو معناها، ولكن مع بعضنا ان شاء الله باش نمشيو ابعد. انا خاطر السيستم الايكوغرافي والاسكالير اللي عملوا معناها السبيطار بتاعهم شرع اليات جديده اللي تكلف برشا، وعلمني هو قاعد يحكي معايا وانا زوز ويحكي لي يقول لي راه احنا ديجا تونا بالايلونيك كيفاش لو فورنيسور دو ليكيبمون في حد ذاته عامل دي كور عامل دي فيديو يعلم التكنيسيان اللي يخدموا على الواحد نتاعو على لي زاباري نتاعو، يعطيهم لو كيدو مونتاج ويدخلوا يشوفوا معناها لي فيديو ويشوفوا دي توراج ويبداو يبوزي دي كيستيون ماشي. الفورماسيون هذه كل اللي قاعده تصير تنجم بار كومبوزيون ولا بار شراكه مع سيمز ولا مع البارتنير اللي معاها يدفين انفورمي. انا راهو التكنيسيان اللي في سبيطار الحكابس اللي هو عمل فورماسيون على الايكوغرافي تتحط في البلاتفورم تاعهم باش يعرفوا شكون التكنيسيان يتكون وشكون التكنيسيان ما يتكونش. انا الانفورماسيون اللي لا الكور اللي لا مش لازم حتى نصرفوا عليه باش نعملوه. يسجي دو غامبي سيت انفورماسيون لا باش تدخل في الباز دو دوني نتاع البلاتفورم نتاع السيمز باش مليونات ولا راهو كمال ولا فريد ولا سي فايز ولا كذا كذا يعمل الفورماسيون هذه في الدومين هذا. اون بو ليتيليزي هو بيدو كوم فورماتور وبعديك ولا كوم اسيستون في جماعه اخرين ولا اون كاد كريز نستحقوا شكون نعرفوه ديجا اللي ايدونتيفي دي فورمي. معناها لي بوسيبيليتي دو كولابوراسيون ولا دو ديفلوبي دو بارتناريا ولا ان ايكو سيستيم كيما قال سي فايز سون ايليميتي. راه ما تتصورش في بالك وبعديك اون فوا لا بلاتفورم بدات تخدم وبداو العباد يكونيكتيو وبدات الكونتوني يحضر من بعديك اتور دو بغا معناها كي اون فو باش يكون فما معلومات وباش تكون فما دي كورسيس دو فورماسيون حتى الاشياء الانترناسيونال اللي تتقاسم واللي تتعمل. شكرا. وزارة الشراء مشكلة احنا نحكي وزارة الصحة كلنا مع بعض معناها توا هي الفكرة وليدة اللحظة وسهلة ياسر في كراس شروط باش نشريو سكانير باش نشريو واحد اون اكزيج ان كونتوني نيميريك بوغ لا فورماسيون ا ديستانس. سي تري سامبل. خاطر حتى اللي يشاركوا معناتها نورمالمون راهو يتحط بند هو خاطر الفورماسيون سي كودوز معناتها عندها بري كسوا اون ليني ولا ديستانس ولا اللي هو معناتها سا شيفر. دونك ثم احنا ديما نخضعوا المنظومه دونك الشراءات العموميه. دونك ثم ان كونترا اذا كان ان شاء الله نشوفوا مع المصالح الشراءات بالاداره المركزيه ابتداء من السنه هذه وان شاء الله نبقوها ندرجوا الفورماسيون. احنا شوف الكونفيرونس هذوما عملناهم احنا السيده الوزيره السابقه معناها نظمنا هذا الكل بالشراكه مع وزاره الصحه، والمشاريع هذه معناها مموله عن طريق خطه الاستثمار معناها اعتمادات لوزاره الصحه وكنا في شراكه. وهذاك علاش احنا اليوم حبينا اون بروفيت معناها من لي ترافو نتاع الفوار باش معناها حبينا اون كومونيك معناها حتى بالنسبه للبريفي. هذو ثلاثه لي تخوا برودوي ديستيني اوسي بيان بور لو سيكتور بوبليك كو بريفي. مدام سعاد تحب تقول حاجه نعرف اللي عندك برشا ها وفوز افي دو لا ماتيير معناها لا مدام سعاد معناها
شريك معناها اساسي، مستشفى كبير ما شاء الله، والرقمنه معناها ماشيه فيه. شاركوا معنا البارح عن طريق معناها دكتور بوزويتا، il a fait معناها une brillante معناها بريزونطاسيون دو دوسي ميديكال. نحن نحكيو على الدوسي ان شاء الله الاطار. شوف احنا راني اليوم اللي قدمناه من ورشات واللي قدمناه اليوم في الكونفرنس هو داخل في تحت مجال معناها صلاحيات مركز الاعلاميه، ولكن هناك عوامل اخرى نتاع البيئه الايكو سيستيم اللي هي الاطار القانوني. لابد سي اون فو كو لا سونتي لا نيميريزاسيون دو لا سونتي معناها افونس بروغريس، يلزم الاطار القانوني. الحوكمه والتنظيم لا gouvernance et l'organisation. Il faut au niveau de chaque institution, au niveau de chaque structure sanitaire publique يكون عندها رؤيه وخطه لتطوير الرقمنه داخل كل هيكل معناها صحي. الموارد البشريه اليوم معناها يلزمنا نوفروا موارد utilisatrice de cette numérisation. ماناش في حاجه فقط الى معناها اضافه الى الاطباء الى الباراميديكال الى معناها مستعملين معناها utilisateur. معناها الايكو سيستيم هذا يلزم يتطور ويلزم كلنا نخمموا اون ايكو سيستيم. ما نجموش راهو كيما معناها هو اسمه سيستيم دانفورماسيون انسامبل معناها نتاع لي بروسيدور لي مانويل معناها الاطار القانوني، البنيه التحتيه، التطبيقات، التمويل، tout ça معناها il faut aussi que